Hello, my name is Ilyas. I gonna my opinion about the result of Indonesia versus Bahrain. In football, match between Indonesia versus Bahrain, various unregulated occurred because the referee makes many controversial decisions were made and also the addition of the 3-minute extra was highly questioned by Indonesian people. The match started quite controversially because the many of the Bahrain national team player very well easily, like their legs were made of the glass, they got the free kicks. Bahrain managed to lead by 1 goal Indonesia until the first half was over. When the second half arrived, this where a lot of cheating happened from Bahrain player, many of the whom like of foul. For no reason, even though Indonesia player did not commit any violence. The second half, Indonesia managed to equalize at 1, and in the 74th minute, Rafael Struijk managed to put Indonesia 2-1 ahead of Bahrain. However, the referee seemed unfair in the favor of Bahrain when the match should have finished in the 96th minute instead. It stopped at 99 minutes, which made Indonesia lose 3 points. Anger of Indonesian people. Indonesian people protested strongly against the Indonesian versus Bahrain match led by Ahmad Al-Kaf on the official AFC account with the hashtag AFC Mafia, and attached the official Bahrain national team account to the point of the closing their comment. The Indonesian national team must race and return to its spirit, to return to competition in the World Cup. Indonesian people are waiting for Garuda to fly high in the World Cup. Closing statement from supporter in Indonesia versus Bahrain. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Thank you. Hello everyone, my name is Ilyas. Next the topic in the question word. Question word used to ask question in English. Cara bertanya dalam bahasa Inggris. By using this question, words can ask specific information such as person, place, time, reason, method, choice, and the amount. Each question word has a different function depending on the type of information one want to go. Jadi bagaimana cara kita bertanya, antara tempat, waktu, metode, dan berbagai jawaban yang Anda inginkan. Jadi question word adalah kata tanya. Contohnya ada example word, ada what itu apa, where, di mana, when, choice, who, whom, dan how. Next. Who question. Who used to ask about the subject. Who ditanyakan untuk subjek. What juga used to ask about subject object plus verb plus object, bisa digunakan untuk subject object, verb, dan object. Where used to ask for a place. Where ditanyakan untuk tempat, where, di mana. When used to ask for the time, kapan, ditunjukkan untuk waktu. Why used to ask for a reason. Why ditunjukkan untuk reason atau alasan. Was used to ask who is belong to. Ditanyakan untuk waktu ya. Berapa lama.
How used to ask about condition. How digunakan untuk menanyakan kondisi. Bagaimana kondisimu? Contohnya. Next. Jadi ada next question. WH question word atau kata tanya WH. Ada when, ask about time. Kapan? When tuh kapan. Ask about time ditanyakan untuk tentang waktu. Why? Ada ask about reason. Bertanya tentang alasan. Which? Ask about choice untuk menjawab tentang pertanyaan tentang pilihan. Whom? Ask about the people. Bertanya tentang orang. What? Ask for information. What? Untuk bertanya tentang informasi. Where? Ask about place. Bertanya tentang tempat. Di mana tempat? Where? Ask about place. Was? Ask about possession. Menanyakan tentang kepemilikan. Was, milik siapa? Who? Ask about the people. Who digunakan untuk kata tanya siapa, bertanya tentang orang lain. How about me, process manner. Bagaimana menanyakan tentang proses atau caranya. Next. Nearly all question words in English start with the same two letters WH that Y. Question with question word are also called WH question. Semua kata tanya dalam bahasa Inggris dimulai dengan dua kata terakhir yang sama, yaitu WH. Itu sebabnya kata tanya dengan kata tanya juga disebut WH question. We use the question words when we want to get specific or more information. Jadi kita menggunakan kata tanya ketika kata ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut atau terpercaya. Ada juga they are different than yes no question. Pertanyaan itu berbeda dari pertanyaan ya atau tidak. We have the next question word. Kami punya pertanyaan berikutnya. Next question, who, what. We use who when we want to ask about the people. Kita menggunakan who ketika kita ingin bertanya tentang orang. Who is what? B. My friend Kim. Siapa temanmu? Itu siapa maksudnya? Itu siapa? This my friend Kim. Next, we use what we want to ask about things, animal and action. Kita menggunakan apa yang ingin kita tanyakan tentang hewan maupun tindakan. What is your favorite sport? B. It's basketball. Where, when, di mana dan kapan. We use where, when to ask about place. Kita menggunakan kata when untuk bertanya tempat. Where are you from? Contohnya, dari mana kamu? Jawab, I am from Bali. Saya dari Bali. We use when to ask time, occasion, or moment. Contohnya kita menggunakan untuk waktu atau tempat momen kita. Contohnya, when do you relax? Kapan kamu relax? Dijawab at the weekend, saat sedang weekend atau akhir pekan. What's time, which? Yang mana atau kapan waktu. We use what time when want to ask about time atau hour, waktu atau jam ya. Kita menggunakan what's time atau ingin bertanya waktu
atau jam. Contohnya, what time do you finish work? Kapan waktunya kamu selesai bekerja? Jawab, at 5:13. Jam 5:30. We use a which when want to ask about choice or preference. Digunakan untuk memilih atau yang mana, untuk preferensi, untuk memilih pilihan. Contohnya, which is your apple? Apakah apel kamu yang mana? Dijawab the red one, yang warna merah. How much, many, how often. Tanya untuk berapa banyak, berapa jumlah. Ada juga how often ya, atau seberapa sering, atau sering apa. We use how much, many when we want to ask about number, quantity. Kita menggunakan kata how, much, when, want untuk bertanya tentang jumlah. Contohnya, how much milk do you drink? Berapa banyak susu yang kamu minum? Dijawab, I drink only one glass. Aku hanya minum satu. Saya hanya minum satu. Terus digunakan, we use how often when want to ask about frequency. Digunakan untuk kita menggunakan seberapa sering kita bertanya tentang frekuensi atau berapa sering ya. Contohnya, how much often do she study? Seberapa sering dia belajar? She studies every day. Dia selalu belajar setiap hari. Di sini ada gambar ya. Who, what, where, when, why, how. Semua adalah question word. Adalah kata untuk bertanya. Question word. What untuk apa, where untuk di mana, when kapan, why siapa, how bagaimana, who siapa. Next. Question word, function, what for, when, where, which, who, whom, was, why don't, how, function example, ask for information about something, untuk what, untuk bertanya tentang informasi atau sesuatu. Ada asking for repetition of confirmation untuk mengkonfirmasi. What for, ada asking for a reason, asking why, untuk bertanya why, kenapa. Contohnya, what did you do that for? What did you do? Bagaimana dengan kamu? That for. When, untuk asking about time, untuk bertanya tentang waktu. Contohnya, where did he live? Kapan kamu keluar? Contoh, where, this is same ya, same materi. Next ada asking about choice, untuk memilih pilihan. Who, asking what, which person, people, untuk menunjukkan siapa, untuk personal. Ada whom, asking what or which person or people, untuk orang atau people, banyak orang ya, people object ya. Terus ada whose, asking about ownership, untuk menentukan ownership untuk pemilik ya, milik siapa, owner. Why, asking for reason, untuk alasan. Asking for what, untuk apa. Why don't, untuk making a suggestion, untuk sugesti, membuat sugesti. Misalnya contohnya, why don't I help you? Kenapa kamu tidak membantu dia? Kenapa kamu tidak membantu? Grammar, subject, question. Pertanyaan, mata pelajaran atau tata bahasa ya. For the subject pattern, simply replace the person or thing being asked about with the appropriate word. Untuk pola subjek, cukup ganti orang atau benda yang ditanyakan dengan kata WH yang tepat. Example, someone has my baseball. Seorang mengambil bola bisbolku. Who has
my baseball? Siapa yang memegang bola baseballku? Something is bothering you. Ada sesuatu yang mengganggumu. Contohnya, what is bothering you? Apa yang mengganggumu? Grammar object question atau pertanyaan tentang objek tata bahasa. Ada for the object pattern we have question formation depends on the whether there is an auxiliary verb in the original tense. Untuk pola objek membutuhkan pertanyaan WH bergantung pada apakah ada kata kerja bantu dalam kalimat aslinya. Contohnya atau example, he lives in the New York. Dia tinggal di New York. Ada where does he live? Di mana dia tinggal? Contohnya, di mana dia tinggal ada kata kerja bantunya. Bad, oh good. Sunny is here. Sangat bagus. Di sini ada Sunny. David bertanya, who is Sunny? Siapa itu Sunny? Beth menjawab, she's my classmate were in the same math class. Dia pengajar atau guru di kelas matematika. David, where she from? Dari mana dia? Beth menjawab dari Korea. Let's go and say hello, sorry. What's your last name again, Garcia? Kalau kata Beth, let's go and say hello. Katakan apa? Hello. Kata hello, sorry. Dia bertanya lagi, what your last name again? Nama terakhir dari kamu Garcia, dia bertanya atau benar. David menjawab, actually it's Garcia. It's Garza. Sebenarnya nama terakhirku adalah Garza. Beth bertanya, how do you spell that? Bagaimana cara penyebutannya? David menjawab, G-R-R-Z-E atau Garza. Answer this question based on the dialogue above. Ada pertanyaan tentang question atau question based atau dialog ini. One number. How many people are involved the dialogue? Jadi ada berapa yang berbicara di dialog ini? Ada 2 ya. Ada David and Beth. Yang kedua atau number 2, where is David from? And how about Beth? David from Mexico and Beth from Brazil. Who is Sunhee? Siapa itu Sunhee? Sunhee bukan pengajar, dia adalah seorang temannya si Beth. Jadi Sunhee is the classmate math, kelas yang sama, same class. Ya, question word posters ya, atau poster kata tanya. Ada how do you count? Bagaimana cara kamu menghitung? Ada why are you hungry? Apakah kamu lapar? Ada juga when is recess? Kapan kamu istirahat? Ada where are you live? Di mana kamu tinggal? Contohnya I'm from Bali. Who is singing? Siapa yang kamu nyanyikan? Terus ada what are you reading? Apa yang sedang kamu baca? Contohnya I'm reading to comic. Ya, next, dan terima kasih. Is the last materi, and saya ucapkan terima kasih dan
I say to thank you for everyone. Thanks. Assalamualaikum.